Yun, oh. Ilawan mo. Magkita yung isda. Ana? Ayan. Ayan. Yes. Oh guys. Tinamaan naman. Oh, laki na naman guys. Oh, phase 1. Ay, phase 1. Phase on. Guys. Oh. Oh, guys. Pang tatlo guys. Oh. 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 Oh, pang tatlo guys. Alright. Oh. 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 Grabe, nagkatatlo na kami. Ayan. Ano na? Magsalita ka. Yan guys, tignan nyo naman yung nakuha niya. Kauwi lang kamo natin. Kakauwi lang natin, tignan nyo yung Stephen, ha? 12 na. 12 na. Gabi. Oo guys. Ano? Katatlo kami. Ito yung pinakabunso. Yan. Kiluin ka natin. Hawakan mo. Kiluin ko. Yung malaki.